ورحمة الله. إذا اليوم مع الباركور المستوى السادس لاباج 164 164 لا ليكتور ايفالياسيون اي كونسوليداسيون. دونك est au rond-point يعني في ملتقى الطرق. Il faut laisser passer les conducteurs venant de gauche qui vont déjà dans le rond-point. إذا هنايا يسمح للسائقين الذين يأتون من اليسار المرور يعني في الرون-point. في الرون-point دائما الذي يأتي من اليسار هو الذي له الأسبقية. Ils ont priorité sur ce qui vont y entrer. يعني هم الذين لهم الأسبقية. من يدخل le rond-point الأول هو الذي له الأسبقية. Donc, une fois dans le rond-point, il est conseillé de rouler au milieu de la bande de circulation et de prendre de la vitesse. إذا عندما تدخل إلى المدار هو le rond-point, il est conseillé de يعني ينصح ب يعني السير وسط لي بوند دو سيركيلاسيون، يعني تقترب من يعني في الوسط، لا تأتي لا في اليمين ولا في اليسار، يعني حاول أن تذهب في الوسط وترفع من السرعة مثلا للمرور بسرعة. Le cycliste sera ainsi mieux vu par les conducteurs et on ne lui copiera pas la route. يعني صاحب الدراجة خصو يكون خصنا ننتبه إليه من طرف يعني السائقون ولا نقطع عليه الطريق. Donc je réponds aux questions. Quel est le titre de ce texte? Donc le titre هو هذا العنوان. Donc est au rond-point. إذن هذا هو العنوان. La deuxième question, de quel type de texte s'agit-il? إذن شنو من نوع هذا التكست هذا؟ فيه دي كونساي، كاع أي تكست فيه لي كونساي لي ريكومونداسيون كنسموه انجونكتيف. Donc il s'agit d'un texte. Il s'agit d'un texte injonctif. La troisième question, d'où ce document est-il extrait? من أين أخذ هذا le document? Donc هنايا extrait من أين أخذ المصدر la source هو هذا. Donc شنقولوا il est extrait de la brochure de EBSR, les enfants à vélo. Page 17 2007. La quatrième question, à qui s'adresse-t-il? إذا هو موجه لمن؟ من طبيعة الحال s'adresse aux cyclistes. إذا هو موجه لأصحاب الدراجات لأنه خاص باللي فيلو. La cinquième question, que faut-il faire un carrefour? إذا ماذا يجب علينا فعله في الملتقى الطرق؟ إذا هنايا في الكاريفور هنايا il faut laisser passer les conducteurs. يعني الجواب موجود هنا. Il faut laisser les conducteurs venant de gauche qui roulent déjà dans le rond-point. Ils ont priorité sur ce qu'ils vont entrer. Donc il faut laisser passer les conducteurs venant de gauche. Très bien. La question numéro 6. Que faut-il faire au rond-point? Au rond-point, dans la réponse هنايا. Il est conseillé de rouler au milieu de la bande de circulation. Là, آخره. Donc, il faut rouler au milieu de la bande de circulation. Où le cycliste
Le cycliste sera vu par les conducteurs. Très bien. Donc, nous avons terminé la page 164. شكرا على انتباهكم et au revoir.